माशाअल्लाह, یہ بات اب سمجھے. اب تو کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، نکیل ڈالنی ہے، شریعت کی طرف چلنا ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں، میں خود برطانیہ سے آیا ہوں اور یقین جانے میں انگلش بہتر بولتا ہوں، اردو میری اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اردو میں بات کرنی چاہیے. چلو اردو میں کرتے ہیں، لیکن بات سمجھو. وہ کہتے ہیں ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمارے کئی مسئلے ہیں، کام ہے، یہ ہے وہ ہے. مجھے بھی یہ جو رونا یہاں مجھ سے کیا گیا ہے وہیں بھی کیا جاتا تھا. جب میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو کہتے ہیں مولوی جی او جی تھوڑا جو ہے نا ہمیں ٹائم دو جی، کوئی لینینسی کرو، اتنا بھی سختی نہ کرو. آپ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے. میں نے کہا یار یہ قرآن سنت کی بات ہے، مولوی جی کی کہاں سے بات آ گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو 5 وقت، آپ کہتے ہیں جی ہم امریکہ میں رہتے ہیں. یہ کون سا جواب؟ قرآن کہتا ہے کہ سنت پر عمل کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، آپ کہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں، ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، ہم مشرق میں رہتے ہیں. یہ کوئی بات؟ ایک اصول ہے نا، اگر آپ کوئی اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے کرے گا. اگر ہم کوئی بات، مثال کہ میں یہاں کھڑا ہوں، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں یہ مسئلہ جو ہے میں غلط بیان کر رہا ہوں، آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں یا بعد میں کہیں قرآن میں اس طرح لکھا ہے، آپ نے غلط بیان کیا ہے. لیکن یہ کس طرح تقابل ہو رہا ہے؟ قرآن ایک بات کر رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ویسٹ میں رہ رہے ہیں، ہمارے بال بچے ویسٹ میں رہ رہے ہیں، تو ہم جو ہے نا قرآن کے مقابلہ کی. اس طرح نہیں ہوتا. کہ جب آپ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم رسول اللہ اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ سے فرماتا ہے کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، سب سے زیادہ. اور ایک اور مقام احب علیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ سب چیزوں، ماں باپ، بھائی بہن، قبیلہ، کنبہ، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو. تو محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ صرف کہہ دو لفظ سے، زبان سے ہم کہہ دیا کہ ہم محبت کرتے ہیں، سنت پہ عمل ہی کو نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب کہتے ہیں کہ اب دیکھو نا ایک اور مسئلہ ہے ہمارے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جی سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن ہر بات سنت تو نہیں نا. جس طرح اب آج کل یہ محاورہ ہے کہ داڑھی جو ہے وہ اسلام میں ہے، اسلام میں داڑھی نہیں ہے. اسلام داڑھی میں نہیں. ہاں اسلام میں داڑھی نہیں ہے. دیکھو نا میری اردو اب جو کمزوری آپ کے سامنے آ گئی. یہ جو محاورہ نکل رہا ہے، میں نے کہا یار مجھے اتنا بتاؤ کہ حضور نے حکم دیا تھا کہ داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں؟ فرمایا دیا تھا. وَاعْفُوا اللَّهَ، داڑھی بڑھاؤ. میں نے کہا اچھا تو رسول اللہ کی اطاعت فرض نہیں ہے؟ ہاں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، لیکن اور بھی احکام ہے نا. اب آپ ہم ویسٹ میں آ کے جو کہے گا داڑھی نہیں رکھ سکتے جی مسئلے، یہ بات نہیں ہے. اب یہ الحق مر، حق بات کڑوی ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتی، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بس یوں ہی بات کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری بھی ڈیوٹی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ آیتوں کا تلاوت ہو، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دی جائے، حکمت کی تعلیم دی جائے، اور رسول اللہ کی سنت پر تعلیم دی جائے. لیکن ہم اس سے غافل ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہی کام ہے کہ ہم آ کے جو ہے نا مال کمائیں، دولت کمائیں. اب دیکھو میں وہاں سرکاری ٹیچر ہوں، وہاں انگلینڈ میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہاں جانے کے لیے، اسکول میں پڑھانے کے لیے داڑھی منڈوا دوں. یہ کہاں سے آیا؟ اللہ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. جب تک سختی نہ آئے، جب تک سختی نہ آئے آسانی بھی نہیں ہوتی. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایمان لاؤ گے اور بس چھٹی کہہ دو زبان سے کہ ہم نے ایمان لے آیا، ہم ایمان لے آئے، بس چھٹی نہیں. پھر ٹھہر جاؤ، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، دیکھیں گے کہ تمہارا ایمان کس طرح ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو نہیں ڈالا گیا امتحان میں؟ بدر میں، احد میں،
बात बात पे पूरी मक्की जिंदगी में बात बात पे उनको डाला गया इम्तिहान में, लेकिन फिर भी वो इताअत रसूल नहीं छोड़े। तो हमें चाहिए, जब हम वेस्ट में हैं, मैं भी वेस्ट का हूं, हाँ थोड़ा फासला है कि मैं बरतानिया में हूं और आप अमेरिका में हैं, फासला तो है अटलांटिक ओशन का, लेकिन वेस्ट ही कहा जाता है। हम वेस्ट में हैं, हम मुबल्लिग इस्लाम हैं, हर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, हर बंदा, हर अफराद जो है वो मुबल्लिग इस्लाम है। तो सुन्नत में अपने आप को डांपना, नमाजों को कायम करना, मस्जिदों को आबाद करना, ये हमारा फर्ज बनता है, तभी तो लोग हमारे तरफ आएंगे ना। अगर हम मस्जिदें भी ना आबाद करें और कहें सिर्फ जुबान से हम मुसलमान हैं और फिर उस पर अमल ना करें, तो लोग हमें देखेंगे और कहते हैं ये तो मुनाफिक लोग हैं। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, क्या ईमान वालों इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ, आधा आधा नहीं। अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, कि हम कहते हैं कि हम बाज़ किताब पे ईमान लाए और बाज़ पे नहीं, इस तरह नहीं, पूरी तरह दाखिल हो। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। 10-15 मिनट। चलो मैं इंग्लिश में थोड़ा उर्दू ठीक है। चलो अब तो ये तो हो गया ना तकरीर, वो जो कहते हैं सुक्की तकरीर, कि आप अमल की तरफ राग़बत दिलाओ। अब सुनो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की असर। सुभान अल्लाह, अब नारे सुनो। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब सुनो, अल्लाह अज़्ज़ व जल जल्ल शानो क्या इख्तियार किया है रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए और साहबा की जमा गफीर है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना बायुल जन्ना, मैं जन्नत बेचूंगा। उर्दू में यही है, जी हाँ, जी हाँ। मैं जन्नत बेचूंगा, मैं जन्नत बेचूंगा। अब मैं पूछता हूँ, या रसूलुल्लाह क्या आप जन्नत के मालिक हैं कि आप बेच सकते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको समझ नहीं है? सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं जन्नत बेचूंगा, मैं बेच रहा हूं जन्नत को, कौन खरीदेगा? मैं पूछता हूं, या रसूलुल्लाह आप जन्नत के मालिक हैं? समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। क्योंकि देखो ना, ये बिल्डिंग है, अभी तो मस्जिद है, फर्ज बिल फर्ज समझे कि ये मस्जिद नहीं है, ये मेरे नाम बिल्डिंग है, तो मैं बेच सकता हूं। लेकिन मेरे नाम बिल्डिंग है तो कारी साहब आ जाए कहते मैं बेचूंगा, तो आप पूछेंगे यार ये तेरी बिल्डिंग है कि नहीं है, तुम बेच रहे हो। मैं इसी तरह पूछ रहा हूं, या रसूलुल्लाह जन्नत के मालिक आप हैं, क्या बेच रहे हैं? फरमाया, मालिक हकीकी तो अल्लाह है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं कुरान में, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मालिक तो अल्लाह है, लेकिन जिसे चाहे वो मिल्कियत दे देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अना बायुल जन्नह, मैं जन्नत बेचना, मैं जन्नत बेचूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी और दामाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उठते हैं, बड़े मजमे में उठते हैं और फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह आप जन्नत बेचेंगे तो मैं खरीदूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुखारी में लिखता है, इमाम बुखारी लिखते हैं अलैहि रहमा, कि यश्तरिल जन्नत मर्रतैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उस्मान ने 2 बार जन्नत खरीदी। इमाम अबू ईसा तिरमिजी शरीफ में, जो तिरमिजी के मुसन्निफ हैं, उन्होंने फरमाया कि 2 बार नहीं, 18 बार, 18 बार, 18 टाइम्स, 18 बार उन्होंने खरीदी। मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह, उनसे पूछा गया कि या इमाम हमें ये तो बताओ कि एक बार जन्नत कोई खरीद ले तो ये तो काफी होती है, 18 बार खरीदने के लिए क्या क्या जरूरत थी? इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि उस्मान का लक़ब क्या है? उस्मान गनी है, एक बार तो अपने लिए खरीदी और 17 बार तो अपने महबूब की उम्मती के लिए। सुभान अल्लाह। ये बकायदा इमाम अहमद रज़ा फतावा रिज़विया शरीफ में नकल कर गए, और इस तरह नहीं नकल कर गए बस यूं ही कह दिया, दलील भी, क्या दलील दी? फरमाया हदीस में आता है कि अंबियाए साबिकीन के बराबर मेरे उम्मती में कुछ ऐसे अफराद होंगे जो अंबियाए साबिकीन के बराबर शफाअत करेंगे, उम्मतियों की शफाअत करेंगे। तो इसीलिए उस्मान ने
जन्नत खरीदी। और आखिरी हदीस जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार का क्या आलम है। जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, ज़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 अल्फन अल्लज़ीना यदखुलून अल-जन्नत बिग़ैरि हिसाब। सहाबा का मजमा है, टिकटिकी लगाए बैठे हुए हैं हुजूर की वजीह चेहरे पे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि 70,000 ऐसे लोग होंगे जो बगैर हिसाब और किताब में जन्नत में जाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। 70,000 ऐसे लोग होंगे। तो एक सहाबी, दीवाना सा सहाबी था, उन्होंने उकाशा नाम था, आपने फरमाया उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दीजिए कि मैं भी उनमें से हूँ। अच्छा, मैं अब ये इस नुक्ते पे मैं गौर करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह से क्या जरूरत है दुआ मंगाने की, रसूलुल्लाह के पास क्यों जाए। मैंने कहा कि उकाशा को ये पता नहीं था, हजरत उकाशा सहाबी रसूल जिनके सामने कुरान नाजिल होता था, जो अहकाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके सामने बयान करते थे, क्या उनको पता नहीं था कि इनसे नहीं मांगना, अल्लाह से डायरेक्ट मांगना है कि या अल्लाह मुझे में उनसे कर दे। नहीं, उदउल्लाहु अन यजअलनी मिनहुम, या रसूलल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए कि मैं उनमें से हूँ। तो रसूलुल्लाह ने जवाब, सुभान अल्लाह अंत मिनहुम बिफज़लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें पता नहीं है कि तू उनमें से है। सुभान अल्लाह। मैं पूछता हूँ को अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म ना हो, इख्तियार ना हो, तो किस तरह जन्नत देते हैं लोगों को। फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, सबको जन्नत दे जा रहे हैं। मैं कहा या रसूलल्लाह, यहाँ तो लोग कहते हैं कि आपको इख्तियार ही नहीं देने का, तो आप कह रहे हैं कि जन्नत। पता चला कि इख्तियार है, और क्यों इख्तियार है। मेरे इमाम फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जिसे अल्लाह अपना महबूब बनाए, कहे कि ये मेरा महबूब है, तो किस तरह उनको सब कुछ ना अता फरमाए। हमारा महबूब हो, हमारा बेटा हो, कहते हैं ये मेरा महबूब है, मेरा बेटा है, कहते हैं ना, बेटे हैं ना आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहते हैं ये मेरा वारिस है, जो कुछ मेरा इसका है। पूछा क्यों है, ये मेरा महबूब है, मेरा बेटा है। मैंने कहा यार तुम्हारी ये छोटी सी महबूबियत, और अल्लाह कहता है कि रसूलुल्लाह मेरा महबूब है, खालिक व मालिक, तो जो चीज खालिक व मालिक के पास है वो तेरे पास है। फरमाया नहीं। तो मैं कहता हूँ किस तरह हो सकता है कि जो चीज खालिक व मालिक के पास हो वो अपने महबूब को ना अता फरमाए। तो नहीं ना हो सकता। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बस यही आप समझ लें कि दो पैगाम है हमारे। एक पैगाम कि अकीदा दुरुस्त रखो, ईमान, क्योंकि ईमान के बगैर अमल का कोई मोल और बुकत नहीं। समझ आ गई। ईमान ठीक रखो, ईमान दुरुस्त रखो, अहले सुन्नत व जमात बनो। और दूसरा पैगाम कि सिर्फ लब से ईमान ना लाओ, दिल से ईमान लाओ। और जब दिल से ईमान आदमी लाता है तो फिर वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की मुताबत करता है, इताअत करता है। ये दो पैगाम है हमारे। जब हम ये पैगाम समझेंगे, उन पर अमल करेंगे, तो फिर दुनिया हमारी ही हमारी है। जब तक हम नहीं करेंगे, फिर हमारी जो ये ज़वाल पजीर टाइम है हमारा, इसी तरह होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।